Maayong adlaw mga idol. Niata karon sa usa ka bag-ong hotel diri sa Tagbilaran sa may Palma Street mga idol. Nakabantayan man siguro mo ani. So niata karon sa siguro third floor ni mong gisugdan og spray. Ang service nga mong gitrabaho karon mga idol, general pest ni siya. But pasabot apil ang ilaga, lamigas, mga sulom, ok-ok, mga otitod, tanan mga idol. So, tanang room po na mong gi-sprayhan din tungod kay vacant man na siya. So, walay check-in, walay guest mga idol. So, ani gud ta mag-spray sa kilid mga idol kay kining mga mananapa nga kung panghisgutan, anha gid na sila moagi sa kilid. Dili gid na sila moagis tunga. Dunay moagis tunga mga idol kung dunay mga pagkaon. Pero normally ana gid na sila moagi sa kilid. Mo nang moispita kilid ra gid permanente. Once nga moagi na sila, bisan pag walay mga pest mga idol sa kilid, ato ni silang isprayhan. Kay kung once nga moagi na sila, unya na dunay baho sa chemical, mubalik na sila, dili na sila modayon mga idol. Bisag naay presensya sa pest mga idol or wala, isprayhan gyapon nato. Kung naay nakita, diretso spray, diretso po sila kamatay. Dayon kung walay mga makita na idol sa kilid, isprayhan gyapon para dili na moagi ang maong na hisgutan ng mga mananap mga idol. Gyapon sa nato kining mga close at na mga idol tungod kay wala malagi guest ako nang gikaingon. So limpyo kayo kay bago malagi ning tukod mga idol. Siguro lang nila kay nga ilahang hotel nga walay magkamang-kamang, walay magdagan-dagan nga mga pest mga idol. So sa kunang gikaingon mga idol, tanang area gikan sa room sa hallway giapil na siya, dayon sa mga comfort rooms apil gyapon na sila, tanan nga area mga idol. So ang gi-atake gid ni mga lamigas idol dito ra gid sa kitchen area, silang stock room sa mga bugasan, in short sa mga pagkaon mo nang kita pod ipabili na to ang kalimpyo sa tuhang palibot labi na sa to panimalay mga idol, itarong pag-dispose ang mga garbage labi na sa mga leftovers mga idol tungod kay mao ni atakihon sa lamigas, mga sulom, mga utitod. So para malikayan mga idol o proper disposal sa garbage, tanang room mga idol among gisudlan, actually dili jud tanan tungod kay doon na may guest pod. So kung dunay guest ang mga room, natural dili nato na apilon kanarang gawas hallway ra mga idol. So inanara monthly service ni mga idol onya apil na ang ilaga sa kunang gikaingon. Pag human na mag-spray mo service mi, tawagan ni maghilo mi ilaga. Then ang paghilo sa ilaga mga idol depende sa sitwasyon, no. Ug asa dapit ang point of entry sa maong ilaga, didto nato ibutang ang maong rat trap or glue atong ibutang mga idol. So daghang salamat mga idol. Have a nice day.